तो हमका तो तुम नहीं मिटा सकते। चलो एक चीज लेके जा रहा हूँ, मिटाने की कोशिश करो। मैंने चैलेंज कर दिया, और चैलेंज में क्या किया, हमने कहा तुम नबी के नाम की बात करते हो, चलो नबी के नाम का एक अदद दे रहा हूँ। नबी के नाम का एक अदद, जो लोग ताबीज वगैरह लिखते होंगे उन्हें पता होगा। आपने भी देखा होगा पोस्टर के बगल में कभी कोई 786 लिखा रहता है, और उसके बगल में 92 लिखा रहता है। 786 के बगल में 92। मैंने पूछा ये क्या है, तो किसी ने कहा 786 मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कहा बगल में 92, कहा यही तो ना मोहम्मद का अदद है। जरा जोर से बोलो, मेरे नबी के नाम का अदद क्या है? 92 यानी 92, और 92 में 9 दहाई 2 इकाई। क्या 9 दहाई 2 इकाई? मैंने 2 से पूछा ये बताओ क्या तुम मिटोगे? कहा हमारा काम ये कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करें। हमने कहा फिर क्या करते हो? कहा जब हमारे पास कोई आता है तो ये बताता हूँ कि नबी की इज्जत कितनी करना चाहिए, नबी का मकाम क्या है, नबी का मर्तबा क्या है। हमने कहा बताओ तुम्हारा क्या काम है, कैसे बताते हो कि नबी का मर्तबा कितना है? कहा मैं इसीलिए तो 2 बनकर आया कि दुनिया मुझे देखकर समझ जाए कि अल्लाह के बाद अगर कोई दूसरा इज्जत वाला है तो उसी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर उतने अल्लाह के दरमियान, अल्लाह की बारगाह में अगर सबसे अफजल वाला कोई है अल्लाह के बाद, तो वही मेरे रसूल की जात है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बगल में दहाई की तरफ 9 था। 9 से मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहा मैं पूरे दुनिया के काफिरों को दावत दे रहा हूँ, आओ पहले हमका बदलो फिर नबी का बदलो, आओ पहले हमें बदल के दिखाओ। 9 कभी बदलता नहीं। जरा जोर से बोलो क्यों? क्योंकि नबी के नाम से निस्बत हो गई। 9 से मैंने पूछा तुम नहीं बदलोगे? मौलाना कैसे बदल जाए, नबी से मोहब्बत है। कैसे बदल जाए, नबी से मोहब्बत। हमने कहा ये मोहब्बत कैसे? कहा पहली मोहब्बत का पहला फायदा तुम समझ लो, मैं 9 हूँ 9। हमने कहा बताना चाहते हो? सबसे छोटे हो। कहा नहीं छोटे कैसे हैं? हमने कहा सबसे छोटे हो। कहा अच्छा ये बताओ हमसे बड़ा कौन? हमने कहा सुनो, जो पहले पैदा होता है वो बड़ा होता है, और जो बाद में पैदा होता है, भाई जाहिर बात तुम्हारे घर में 3 बच्चा पैदा हो, जो पहले पैदा हो बड़ा हो, फिर जो साल भर के बाद पैदा हो, और जो के बाद पैदा हो, और जो के बाद पैदा हो, और जो के बाद पैदा हो, बोलते जाइए। जो उसके बाद पैदा होगा, तो अभी बताओ सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद अभी बताओ 1 बड़ा के 9, 1 बड़ा के 9। अच्छा 1 रुपया दे दूं, 9 रुपया आप हमें लौटा दो। 1 रुपये आपको दूं, आप 9 रुपया लौटा दो। आपको कहना पड़ेगा मौलाना पहले हिले आवे से कुछ नहीं होता है। आदम पहले आए, मुस्तफा बाद में आए। आदम छोटे नबी, मेरा नबी रसूल, मेरा बड़ा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। पहले इसलिए भेजा जाता जाओ फील्ड उल्ड सजाओ, जाओ झाड़ू लगाओ, मैदान साफ करो, क्योंकि जो आने वाला है वो बड़ा इज्जत वाला आ रहा है, बड़ा वकार वाला आ रहा है, बड़ी अहमियत वाला आ रहा है, बड़ा पावर वाला आ रहा है। इसलिए 1,24,000 नबियों को भेजा गया। जाओ दुनिया में जो गंदगी है साफ कर दो, जाओ झाड़ू लगा दो, जाओ पूरा पंडाल लगा दो, सब कुछ सज जाए तब मेरे रसूल की विलादत होगी। मेरा रसूल दुनिया में तशरीफ ले जाएगा। लेकिन कान खोल के सुन लेना, पहले जाओगे जरूर लेकिन बड़ा वही होगा, अव्वल वही होगा, आखिर वही होगा, जाहिर वही होगा, बातिन वही होगा। तो जो रसूल आखिर में आए सबसे बड़ा हो जाए, तो उसने कहा मैं भी तो नबी से मोहब्बत करता हूँ, गिनती में सबसे बाद में आया लेकिन हूँ सबसे बड़ा। गिनती में बाद में आया लेकिन हूँ सबसे बड़ा। हमने कहा अच्छा सबसे बड़े हो तो बताओ, अगर बड़े हो तो कोई बड़ा काम बताओ। कहा हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि हम कभी बदलते नहीं, हम कभी बदलते नहीं। हमने कहा तुम नहीं बदलोगे? हमने एक जगह कहा कि भैया 9 नहीं बदलता, 9 नहीं बदलता। एक लड़का स्कूल में पढ़ा था, कहा मौलाना हमारा मास्टर हमका पढ़ाए हैं 9 बदलत है। हमने कहा अम्मा दूध पियाए हो तो बदल दो, अम्मा दूध पियाए हो तो 9 बदल दो। खड़ा हुआ बड़ा टटिया के हो,
कहा 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 अकेले रहा तो 9 रहा, डबल कर दिए नबी के नाम 18 होगा। बताओ, नामों बदल गया, औकातों बदल गए। हमने कहा बाबू गौर से देख, 18 में 1 और 8 है, जोड़ेंगे फिर 9 तैयार हो जाएगा। 18 में 1 और 8 है, जोड़ेंगे फिर 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा मौलाना साहब अगर एक बार मना बढ़ाए तो अगर हम और आगे बढ़ाई। हमने कहा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने कोर्ट है सारी कोर्ट का चक्कर लगा ले, लेकिन ना 9 कल बदला था, ना आज बदला है, ना सुबह कयामत तक बदलेगा। उसने कहा 9 का 9, 9 दूनी 18। हमने कहा 18 नहीं बदला। कहा 9 तारीख 27, अब तो बदल गया। हमने कहा 27 में 2 और 7 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 चौक 36, अब तो बदल गया। हमने कहा 36 में 3 और 6 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 पचे 45, हमने कहा 45 में 4 और 5 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 छक 54, हमने कहा 54 में 5 और 4 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 7 63, हमने कहा 63 में 6 और 3 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 8 72, हमने कहा 72 में 7 और 2 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 9 81, हमने कहा 81 में 8 और 1 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 10 90, हमने कहा 0 भगाओ बचा 9। तुम बढ़ाते जा रहे हो लेकिन 9 बढ़ने का नाम नहीं लेता। तुम बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ने का नाम नहीं लेता। अब मेरे समझ में आया, अरे करबला वालों तुम क्यों नहीं बदले? करबला से हुसैन कहते हैं अरे देख यहाँ भी 72 है और 72 में 7 और 2 है। कैसे बदल जाते? क्योंकि जितने आए थे उनको भी मोहम्मद से निस्बत थी। कैसे बदल जाते? क्योंकि ना हुसैन बदला है, ना हुसैनी बदलेंगे, ना 9 बदला है, ना 9 की मोहब्बत बदलेगी। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना साहब आवे के टाइम पहाड़ा रट लीन रहा, ये हुस्न इत्तेफाक है, ऐसा नहीं हो सकत। हमने कहा और दिखाऊं, जरा मोहब्बत से बोलो और आसान कर दूं। बताओ मेरा नबी कहाँ पैदा हुआ? मक्के में। कितने साल मक्के में रहा? 53 साल। जरा जोर से बोलिए। इससे 2 फायदा, एक तो आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी और कहाँ नबी पैदा हुए ये याद कर लो। मक्के में नबी पैदा हुए, कहाँ, कितने साल रहे? 53 साल तक। जरा जोर से बोलिए, कितने साल तक मक्के में रहे? जब काफिरों ने सताया, दुश्मनों ने परेशान किया तो अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ो मदीना चले जाओ, मक्का छोड़ो मदीना चले जाओ। तो 53 साल मेरे नबी मक्का में रहे, फिर 10 साल मदीने में रहे। जब मेरे नबी पर्दा किए तो उम्र शरीफ हुई 63 साल और 63 में 6 और 3 है। जरा मोहब्बत से बोलिए। मेरे नबी की हयाती जिंदगी मक्की और मदनी मिला दो तो 63 साल और 63 में 6 और 3 है। 9 ने कहा सुनो, अगर उसी 63 को समेट दो तो 9 नजर आए, उसी को बिखेर दो तो जाहिर सूरत में 63 नजर आए। न नबी बदलेगा न 9 बदलेगा। जरा जोर से बोलो। कुछ ने कहा अरे मौलाना हिया तक रटके आए हैं। हमने कहा हिया तक सिलसिला हो तो खत्म कर दे, यहां तक सिलसिला होता तो खत्म कर देता। सिलसिला बड़ी दूर तक है लेकिन रात ज्यादा हो रही। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत कै बज रहे? कै बज रहे? कितने बज रहे? 12। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दे। ये 9 बदलने का नाम नहीं लेगा। जब ये 9 नहीं बदलेगा तो बताओ क्या अब्दुल कादिर बदलेंगे? जरा मोहब्बत से बोलो। अब्दुल कादिर बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। अभी तो गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे पाक ने खुद इरशाद फरमाया, क्योंकि नबी की एक हदीस है, गौसे आजम की बारगाह में एक यहूदी आता है। आने के बाद उसने कहा, ईसाई आता है। आने के बाद गौसे पाक से कहता है ए अब्दुल कादिर माज़अल्लाह, तुम झूठे तुम्हारा रसूल झूठा। क्या कहता है? तुम झूठे तुम्हारा रसूल झूठा। गौसे पाक को जलाल आ गया। गौसे पाक ने कहा अरे बदबख्त, तू मुझे कहता तो मैं सब्र कर लेता, तूने मेरे रसूल पर उंगली उठाई। आखिर बता तुझे कौन सी बात झूठी लगी? तो उस ईसाई ने कहा अरे अब्दुल कादिर, तेरे नबी की हदीस पाक है, तेरे नबी ने खुद कहा कि जो काम बनी इस्राइल के कौम के नबी करते थे
جو کام بنی اسرائیل کے قوم کے نبی کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ میرے امت میں کچھ ولی کریں گے، میرے امت کے ولی کریں گے۔ تو عبد القادر فرماتے ہیں اس میں میرے نبی نے جھوٹ کیا کہا، اس میں میرے نبی نے جھوٹ کیا کہا؟ اے عبد القادر کیا تمہیں پتا نہیں کہ بنی اسرائیل کے قوم کے نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، بنی اسرائیل کے قوم کے نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، مردے کو لات مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ سیدنا عبد القادر مسکرائے، کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جس امت کے ولی کا یہ حال ہے، ذرا سوچو کہ اس نبی کا حال کیا رہا ہوگا۔ یہی وہ عبد القادر جیلانی ہے، سیدنا غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کے مقام کو سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو، بڑی کم ٹائم میں 3-4 منٹ میں غوث پاک کی شان بتا دوں۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ دنیا میں بہت سارے ولی ہیں، ہر ولی کی جوتی ہم علماء اہل سنت کے سر کا تاج ہے، وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ قادری ہے، یہ رضوی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ چشتی ہے، یہ مداری ہے، یہ ابو العلائی ہے، یہ تو سب یہاں کا ہم نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے تو انہیں اپنا ولی بنایا، اللہ نے اپنا ولی بنایا۔ تو دنیا میں جتنے ولی ہیں سب اپنے اپنے شان کے اعتبار سے اچھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا میں 2-3 چیزیں ایسی اللہ نے پیدا فرمائی جس کا کوئی نظیر نہیں ملتا، کوئی نظیر نہیں ملتا، کوئی بھی نظیر نہیں ہے ایسا۔ یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں اللہ نے ہر بچے کو نبی بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن انہی کے بچوں میں جب اللہ سب کو نبوت دیتا رہا، جن بچوں جسے اللہ چاہا نبی بنایا، جس کو اللہ نے چاہا نبی بنایا، جس کو اللہ نے چاہا نبی بنایا، ان تمام نبیوں میں جب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سوال آیا، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی گیتی پر تشریف لانے والے تھے، اس سے پہلے 2 روحیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، 2 روحیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچی اور سوال کرتی ہے، مولا میرے بھائی کی نسلوں میں ایک کے بعد ایک نبی پیدا ہو رہا ہے، میرے بھائی کی نسلوں میں ایک کے بعد ایک نبی پیدا ہو رہا ہے، لیکن اے اللہ کیا مجھے میرے بچوں میں کسی کو نبی نہیں بنائے گا؟ اے اللہ کیا میرے بچوں میں کوئی نبی نہیں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں تیرے بھائی کا بھی خدا ہوں اور تیرا بھی خدا ہوں، تیرا بھی خدا ہوں اور تیرے بھائی کا بھی خدا ہوں۔ اگر میں نے تیرے بھائی کی نسلوں میں اتنے سارے نبی بھیجے، یعنی تمام نبی بنی اسرائیل میں اللہ نے بھیج دیے، تو اللہ نے کہا چلو اگر تو بھی دعا کرنے آیا ہے تو ایک تجھے دوں گا، تمام نبیوں پر بھاری پڑ جائے گا، ایک تجھے دوں گا، تمام نبیوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ جس دن میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، قسم خدا کی دنیا کو کہنا پڑا، بنی اسرائیل کے سارے نبی ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی جوتی ایک طرف، تمام نبی ایک طرف، میرے مصطفیٰ ایک طرف، تمام نبی۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہہ دیا سبھی اجلے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ہمیں اندھے سیسوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے سیسوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ اللہ نے ایک نبی دیا، پوری کسر پوری کر دی، ایک نبی دے کر ساری کمیاں پوری کر دی۔ اور جب میرے مصطفیٰ کے بچوں میں، میرے نبی کی اولادوں میں، ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ، میرے نبی کی اولادوں میں اللہ نے 2 بچے عطا فرمائے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے جسم سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام امام حسن، ایک کا نام امام حسین۔ جتنے لوگ حسینی ہیں ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، جتنے لوگ حسنی ہیں ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ، اور جو دونوں ہیں حسنی اور حسینی وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ میرے نبی کے کتنی اولاد؟ 2۔ اپنے بیٹی کے جسم سے جو بچے پیدا ہوئے میرے نبی نے فرمایا یہ میری اولاد، ذرا زور سے
سمجھ رہے ہیں؟ امام حسن اور حسین یہ دو بچے پیدا ہوئے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے، آپ سجرے اٹھا کر دیکھ لیں، سجرے کھنگال کے دیکھ لیں، جتنے بھی نبی آپ کو ولی نظر آئیں گے، جتنے بھی ولی، وہ چاہے حضرت صابر پیا ہوں، دیکھو تو جنازے کی نماز خود اپنے پڑھائے پڑھیں، ذرا محبت سے بولو نا یار، چاہے وہ وارث پاک ہو، ایک قدم رکھیں دیوا میں، دوسرا رکھیں مدینہ میں، ذرا محبت سے بولو نا یار سبحان اللہ۔ ولی کی شان سننے بیٹھے ہو نا تو سنو آسانی سے۔ اللہ نے امام حسین کے بچوں کو اتنا پاور دیا، ایک بچہ